What? They were tired and hungry. After they found a big tree. The one hiker said, "Guess." The one hiker guessed the tree is an apple, and the one hiker more said a pear tree. So they rushed toward the tree. Suddenly they shocked because after arrive the destination, they saw the oak tree. The hiker said the oak tree is useless. Not after long rain, and they get wet and stay in under the oak tree, like a big umbrella, which is considered useless. Not only that, they made campfire, made the wood and blankets from oak tree, and they use the leaves oak tree for a bed soft and blanket. Moral said, sometimes the best gift aren't what we originally hoped for. Finish. Okay. Okay, we will talk about it. Wait, I will share my screen. Okay. Okay, so it's about two hikers. Yeah, the story is about two hikers. Dua pendaki. Dua pendaki. The story is about two hikers walked, okay, udah pakai verb to, in the dry brown hills. Ini double L ya. Iya salah. Ini bisa two hikers who walked. Gitu. Dikasih kata sambung. Jadi dua pendaki yang berjalan. Oh ya. Walk. Walk in the dry brown hills. They were tired. They were tired and hungry. After that, they found a big tree. One hiker guess, karena ini tadi udah pakai walk, guessnya juga pakai ed. One hiker guessed. Oh ya, yes. The tree is an apple tree. Ya, the tree is an apple tree. Adalah ini juga diganti was. And Iya, lupa. hiker one more. Ini kan maksudnya ada dua, terus satu bilang apel, satunya bilang pear tree gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya ada dua orang, kita mau nyebutin yang lainnya gitu. Atau nggak harus dua sih, kayak misalnya the group gitu, terus kita mau nyebutin yang lainnya, itu kita bisa ganti jadi another hiker. Another. Dia pakai another karena berarti orang satunya gitu. Kalau misalnya dia a group, kayak hiking group gitu, misalnya ada 10 orang, terus yang lainnya ngira Others, itu berarti. peer, others hiker. Gitu. Karena ini karena jadi another. And another hiker guessnya kayak tadi. Yes. A pear It tree. was a pear tree. It was a pear Yes, tree. it was a pear tree. They rushed toward the tree. Suddenly ini gimana tulisannya? D-nya double, sudden. Iya, D-nya double. Suddenly, sorry. They shocked. Tulisannya bukan pakai Y, pakai H. They shocked. Ini pakai I ya. They were shocked. They were shocked. Karena shock ini dia adjective. Oh iya, shocked. Bukan verb. Shocked. Jadi harus pakai to be. They were shocked because ya ini tulisin. Because after arrive, ini kurang at. Kan arrive at dia satu-satuan. Because after arrive at the destination. The destination.
Bisa. After they arrived destination, atau kalau misalnya nggak mau pakai they, arrive-nya harus diganti jadi arriving. Oh iya. Karena habis after dia kayak jiran gitu habis after. Jadi setelah kita kayak they aja dulu biar nggak bingung. After they arrived at the destination, they saw oak tree. An oak tree. They saw oak tree. Ah iya Kalau nggak cuman oak kepikiran. Oh, tree itu kayak nggak jelas. Misalnya oaknya berapa dan segala macam. Jadi karena ini satu kita perjelas dengan an oak tree. The oak oke. tree juga boleh. Karena udah tentang satu itu gitu. Bukan tentang pohon yang lain. One hiker said the oak tree is useless. Is useless. Nggak bisa this. Oh sorry, ini kan sorry. Jadi was use kata noun, bukan untuk adjective kayak gini. Kan nggak bisa this beautiful. This is beautiful tuh maksudnya kan benda ini cantik, bukan ini cantik gitu kan enggak kan. Ya, Jadi the oak tree was useless. Not long after yes. that, it rained. Okay. Not long. They Oh iya, don't koma. get wet and stay in. Stay in itu kan nginep. Kan mereka nggak nginep kan, maksudnya bukan nginep yang di dalam ruangan gitu kan. Iya, Bukan nginep di dalam ruangan, kayak jadi nggak usah pakai in. They stayed aja. tapi dia tidur di situ, Miss. Iya, walaupun tidur, maksudnya stay in itu adalah dia berdiam diri di dalam ruangan gitu. Kayak Oh, misalnya oke. stay in the hotel, stay in the Berarti stay aja ya? tapi kalau stay in itu jadi kayak kesan masuk ke sebuah ruangan. Mungkin ada ruangan kan di situ kan nggak ada. Iya, Jadi oke. and stayed under don't get wet and stay under the tree. Oke, di sini ada don't. Jadi setelah itu di sini juga ngikut karena ini and kan berarti kan Ya. eh artinya klausa sebelumnya dan setelahnya itu sama. Get wet dan stay itu sama gitu loh. Berarti ini juga ngikut pakai verb one Oh, gitu. oke. Jadi they get wet and Stay under the oak and tree. stay under the oak tree, like like a big umbrella, which they considered, which they considered, they considered useless at Enggak, the first. enggak satu orang aja, Miss. Soalnya kan yang bilang uselessnya cuma satu orang. Oh iya ya, bisa Ya, bisa itu, bisa dibilang kayak gitu. Which one of them gitu? Bisa. Nah, which one of them? Which one of them considered useless at the first time? Sorry, in the first time. Untuk yang awalnya dikira tidak berguna, gitu ya. Ya, Awalnya dikira. Not only that, they made a campfire. Apa a campfire? Bukan to, tapi dari ya. oh ya, Dari kan from. from From wood and from wood and branches, woods and branches Princess from oak and tree. Ini bisa diganti karena di from. Di sini kita bisa ganti of of. the oak tree. Ini adalah dari em, kayu dan rantingnya pohon oak ini. Ini apa adalah story? What the meaning of this? Yang terakhir dari cerita ini juga dia tuh jadinya pakai nggak cuman pakai apa eh, wood and branches dari oak tree, tapi dipakai juga daunnya buat mereka ini tidur. Hmm, oke bisa kayak at the end of the story, kayak di akhir cerita, Oh ya, in the end, at the they at the sleep. end, at the Ini end. diganti pakai verb to. They slept Oh ya, they using. slept. Mereka tidur menggunakan oak leaves for a A bed, bed. a
Maksudnya menggunakan daun-daunan oak sebagai kasur yang halus itu ya, Iya. soft bed. Jadi balik ya, Oh, kan good soft girl bed. itu kan anak yang baik. Jadi kalau kalau bed soft tuh nggak ada artinya soft bed. Berarti Soft bed. kasur yang lembut dan blanket dan juga selimut. Or say Ini yang sometimes gimana? ini kutip atasnya aku salah ya, harusnya di sebelum N. Harusnya sebelum N. Maksudnya? Yang arennya udah benar belum kutip Oh, atasnya di sini? bentar. Oh, bener. Kutip atasnya bener sini. Aren't. Oh benar, aren. Ya. More say sometimes the best gift aren't what we originally hoped for. Ya. The best gift aren't what we originally hoped for. Oke, ini ya. Untuk Yes. revisinya. Oke. Oke, any question? Uh, no, I think enough for the homework is so funny for me because I'm found many new vocabulary about this story. Okay, yeah, you can take another video there because they have Yeah, like many fables yeah, and it's actually very funny to watch. yeah. I for 3 times for watching this video. You need 3 times to watch Yeah, this and get the summary. yeah, Okay, yeah, no problem. You will get of it if you watch it every day, like maybe like one day one story. You watch one story each day and then you write what you get from that story. It doesn't have to be like this long paragraph like this, but just write the thing that you want to remember about story. Something like okay. that. It will it will make you really get used to listen more English and also know another vocabulary that Yeah. you haven't know about it before. Okay, And so the hard for this watch the video, I listening. So I the watch hard part. hard part this Okay. video. Also, the hardest part for you is for the Yeah, listening. yeah. But do you watch it with the subtitle? Uh, uh, the first time I not use the translate, but for the make sure in the end this video I use the translating. You translate this story. Okay, but what I mean is, do you use the subtitle, English subtitle, Yeah, the video? Or you use English subtitle too? yeah, English subtitle for the make sure in this voice she said what. Oh, okay. Okay, yeah. If you watch many videos already, you will not you will don't need subtitle any longer. If you watch it every day and then you will get used to it and you don't need any subtitle after that. Okay. Okay, so uh even though it's like just a homework, I hope that you keep watching that kind of video. It's not have to be the fable, maybe any other vlog video or something English in and like reflecting from our last homework where you choose non-native speaker Yeah. to uh to do the interview like before, like the Jimin one, Jungkook one. Jungkook. He's Yeah. not native, right? But Yeah. even though the interview is use English as the language of instructor, but it's not native. So I recommend you to search another interview video which has a native in it. Okay. Jadi kalau bisa belajarnya emang langsung dari video yang native ya. Entah vlog, entah cerita-cerita kayak gini, itu bebas. Yang penting kalau bisa I langsung dari choose native. I choose the video because I think if not native speak
speaker, easy for me because I Oh, can okay. understand for what they. Yeah, it's actually okay, but we don't know if like they made any non-common expression, right? Jadi kan kayak misalnya budayanya kan beda Yeah, kayak kemarin yang Golden Dream. Um, Fiona, can you hear my voice? Okay, can you hear my yeah, voice? Yeah, yes, like a golden dream. In the Western culture, they didn't really have that kind of things. Like yeah, when your parents like saw you in the dream or something, yeah, Western people didn't really have that culture. It yeah, will make like the mistranslation in the interview. So that's why, because learning language is also with culture, I hope you can find like the yeah. native source of it, like this fable, let's say. And In then in this in video, our story, in this in this video, video, Jungkook, I think this confused about interview Tonight Show because she mm, not expression for apa yang mau dia sampaikan gitu. Kayak dia juga mm, masih bingung-bingung gitu, jadi malah mm. kebanyakan dari hostnya yang ngomong. Okay, yeah. Yeah, that's why we have to learn from the native for the Ya, beginner. Yeah, oke. because you have to know about the expression first, and then you can judge whether, oh, this is like a good interview, this is like a bad Ya, interview, something like that. Okay. like the fable, I think Hmm? I know the expression what I expression for the summary Hmm. story about Miss. Gimana? To Miss. Ya, uh, after I watch this video Hmm? fable, different This. the video Jungkook because the video Jungkook I not expression for apa penyampaiannya Miss. Mm-mm. But this fable I know the expression for I say what I useless or something else because I know this video is native speaker. Let me check. Let me check first. Oke, tadi berarti gimana kalau yang fable itu lebih jelas ya Iya penyampaiannya? lebih jelas Kayak ya lebih karena tahu apa yang mau ya, disampaikan. beda Karena sama yang sebelumnya. yes, right. Jadi makanya pemilihan video itu sebenarnya penting biar kita juga nggak bingung pada akhirnya. Karena yang mau kita pelajari adalah ekspresinya gimana sih menyampaikan ini. Oh, kata-kata yang dipakai itu lebih tepatnya yang seperti ini gitu. Okay, and then from this kind of like video, you can learn about the accent, about listening the accent, Ya, listening the accent. Like they have this video is used it's using US accent, and then another video you can find they use UK accent or maybe Australian accent. So it will make you getting used to listen in another accent. Jadi kalau Inggris kan nggak cuma tentang aksennya Amerika, aksennya orang-orang kayak orang Asia ngomong kayak apa, tapi dia ya, punya banyak aksen dan dari sini tuh bisa dipelajari. Gitu. Coba dicek ada kok yang kayak Australian accent atau UK accent. Nanti bisa dibedain. Oh, kalau kayak gini tuh aksennya British gitu. Selama kita ngerti, oke. Makanya itu harus perlu dibiasakan. Gitu. Oke. Yeah, any question before we move to the book? enough for this. The next Okay. and continue. Okay, last class we have learned about the collocation, the phrasal Ya, verb. Yeah, the phrasal verb. Okay, and then now we're going to wait. What another things? Let me check the book first. Where's the phrase? Okay, so now we will comparing places. So, comparing places. What the meaning of comparing places? uh, compare Huh? menyetarakan tempat, compare. Halo, Miss. Wait. Maaf. Compare adalah membandingkan.
Membandingkan. Ya, Oke. membandingkan. Jadi, to compare artinya membandingkan. Comparing places artinya perbandingan tempat. Tempat. To compare. To compare. To membandingkan. You can use modifier before comparative and superlative to compare places such as geographical feature in more detail. Jadi ini di sini dia fokusnya ke tempat ya. Jadi kayak tentang keadaan tempatnya kayak apa, terus dia pinggiran dan segala macam. Oke, kita belajar tentang comparative dulu. Comparative, perbandingan. With modifier. Modifier ini kayak yang ini loh, keterangannya gitu. Dia taller, kita tahu dia taller. Komparatifnya kan taller, lebih tinggi. Tapi Ya. lebih tingginya kayak apa? Oh, a lot. Oh, much. Berarti dia perbedaan tingginya jauh. Kelihatan banget perbedaannya. The tree is a lot taller than the building. Atau the tree is much taller than the building. Ini tuh boleh dipakai a lot or much. Jadi pohon, iya boleh, itu kayak ada dua opsi. Oke. Pilih salah satu aja. Artinya sama. Jadi pohonnya jauh lebih tinggi daripada bangunan. Jadi perbedaannya tuh kelihatan. Perbedaan antara tinggi pohon dan tinggi bangunannya kelihatan. Native English, native speaker like American or British is use modifier a lot. Jadi mereka kalau mau mendeskripsikan sesuatu itu pasti lebih banyak pakai ini. Justru kalau kita cuma bilang the tree is taller than the building, kadang bingung lebih tingginya seberapa. Apakah tinggi banget perbedaannya atau enggak sebenarnya. Jadi mereka kalau mendeskripsikan sesuatu itu sering pakai modifier. Okay, and then next one is the tree is a bit taller than the building. Atau the tree is slightly taller than the building. Pohonnya sedikit lebih tinggi daripada bangunan. Sedikit lebih tinggi, karena ini perbedaannya cuma sedikit, kayak gini ya. Beda sama yang ini. Oke, coba dibaca dulu yang ini. The tree is a lot taller than the building. The tree is much taller than the building. Oke, The tree ya. is a bit tall. Oh, pakai yang a bit-nya juga nggak, Miss? Ya, a bit ini juga sama. Ini opsi 1, opsi 2. Okay. The tree is a bit taller than the building. The tree is slightly taller than the building. Dan ya, dan ini kan untuk membandingkan. Jadi Oke. lebih tinggi daripada, lebih rendah, lebih tinggi sedikit daripada, dan itu daripada di Indonesia. Oke, dan next. Kalau yang ini, kalau yang kita udah pernah belajar komparatif superlatif belum sih ya? Taller, Eh, shorter, kayak gitu. pernah. Pernah kan ya? Nah, Ya, ini kayak yang versi lebih lebih panjangnya lagi gitu. Kalau misalnya dia lebih dari satu satu suku kata, ini kan tall satu doang. Kalau lebih dari satu ya, suku kata kan tadi akan pakai more ya. Nah, jadi kalau misalnya mau memberikan tadi kayak impresi yang much dan segala macam itu bisa pakai di sini depannya. The palace is much more beautiful than the factory. Karena more beautiful ini kan di satu kesatuan di sini. Komparatif. Karena dia panjang kan. Jadi kan nggak bisa beautifuler, tapi more beautiful than. Jadi kalau mau memberikan ekspresi di situ, kita pakainya much. Jadi jangan much. bingung much more. Kok much more di sini? Kenapa nggak cuma more beautiful? Karena ini udah satu rasa komparatif. Oke, jadi the palace is much more beautiful than the factory. Istana itu jauh lebih indah daripada pabrik, the factory. Oke. Oke, coba kita look at the picture and cross out the incorrect words in each sentence. Kita coba lihat gambarnya, terus habis itu nanti dicoret yang yang tidak benar. Bentar, bentar, bentar.
Ini tolong ditulis aja di buku biar sekalian tahu spelling-spellingnya. Nanti langsung tulis jawabannya aja. Misalnya ini the tree much taller than the house. Oke. Bisa tulis tangan, bisa langsung diketik whatever you want. Yang penting ditulis. Kalian belajar spelling. Oke. Baik. Tahu. Finish, Miss. Send it. Okay. And then you can read that aloud. Right. Like, tiga, slides, empat, awet, lima, much. Okay. Yeah, please read that. Miss, Okay. I can ask for number 4. The Okay. lighthouse
yang di kanan kan lighthouse tuh yang kecil. Lighthouse. Lighthouse itu adalah ini, mercusuar. Oh, oke. Oke ya. Oke, and then please read number 1. Number 1, the mountain is much taller than the hill. Mhm. Number 2, the crunch is Mhm. slightly taller than the cafe. Oke, the church, bacanya The church. church, the church, the church is the church is slightly taller than the cafe. The church, The church, church. church, Nggak ada N-nya ya. Coba, itu artinya church. gereja. Ya, Church. gereja. Church, church. Waktu itu pernah Ya, belajar juga church. cara baca ini sama Miss Anggita, tapi nggak bisa-bisa. Coba ya didengarin ya. Bisa, ya. Church, 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 Dia kayak dia ubah jadi E gitu, church. Ini ya, kan tulisannya sama ya, church, church. church, church, Ya, church, church, coba lagi. church. Church, benar. Jadi U-nya ini berubah jadi E. Bunyinya. Jadi church. Church, Church. church. Iya, great. Church, ya. Oke, jadi gereja itu is slightly taller than the cafe. Ya, Tinggi sedikit, lebih tinggi sedikit dari cafe. dari cafe. Slightly ya. Oke. Slightly. And then, sorry. Then next one. Number 3, the window is slightly wider than the door. The window is slightly wider than the door. No, it's not slightly, it's much wider. Karena anggapannya adalah kalau dia tuh dua kali ini kan iya. wider. Kan lebih Wide luas itu kan, ya. iya, Wider. wide itu lebar. Oke. Jadi lebih lebar. Lebarnya pintu kan cuma segini nih. Sedangkan lebarnya si the window, jendelanya itu bisa dua kalinya. Jadi much wider, bukan slightly. Kalau Oke. size itu anggapannya nggak lebih dari satu kalinya. Kayak ini kan dia nggak lebih dari satu kalinya sih cafe tingginya. Kalau ini kan bisa dua kalinya. Oke. Oke. The lighthouse window. is The lighthouse is a lot taller than the statue. The lighthouse is a lot taller than the statue. Statue. Statue itu artinya patung. Patung. Jadi ini patung, statue, ini lighthouse atau mercusuar. Light itu kan lampu atau terang, house itu kan rumah. Jadi kayak penerangan, rumah penerangan gitu. Kan di sini ada lampunya ya. Lighthouse. Oke, a lot taller than the statue karena ini jauh lebih tinggi. Oke, next, number 5. The castle is much bigger than the hotel. The castle, ini bacanya castle. T-nya nggak The dibaca. castle. Castle. The castle is much bigger than the hotel. Yes, the castle is much bigger than the hotel. Karena dia jauh lebih besar. Okay, great. Any questions before we move to another capture? No. No? Enough. Okay. Ya. Jadi tadi namanya komparatif atau perbandingan. Lebih tinggi, lebih panjang, lebih lebar. Gitu. Kalau yang sekarang adalah superlative. Namanya juga super, berarti yang paling. Ya, kita belajar dengan modifier sekarang. Dengan keterangan. Superlative. Oke, contohnya adalah you can use easily or by far to make superlative adjective stronger. Kita bisa pakai easily atau by far untuk membuat superlatifnya lebih kuat, ya. Or one of to show that superlative belongs to a group of things. Terus kita langsung ke contoh aja biar nggak bingung. The clock tower is easily the tallest building in the town. Dengan perbandingannya kayak gini ceritanya. The clock tower ini is easily the tallest building in the town. Maksudnya adalah dia itu ya
gedung yang paling tinggi di kota itu. Bisa pakai easily the tallest atau by far the tallest building. Jadi belum ada yang menandingi intinya. Dia satu-satunya. Dia satu-satunya yang tertinggi. Atau kita juga bisa pakai one of the tallest. Kan dia tetap tinggi ya dibanding yang lainnya. Ya. Tapi ada gedung-gedung lain yang lebih tinggi. Bukan yang lebih tinggi ya. Yang tingginya sedikit sekali bedanya. Kayak tadi, slightly taller. Another buildings is slightly taller than the clock tower. Jadi bisa pakai one of the tallest building. The clock tower is one of the tallest buildings in the town. Pakai buildings karena the tallest building ada 3 kan di sini, lebih dari 1. Jadi pakai S. Nah, the clock tower itu salah satunya. One of the tallest buildings in the town. Salah satunya yang tertinggi, yang lainnya mungkin the hotel or the office. Makanya gitu. Jadi untuk memperkuat bisa pakai easily atau by far the tallest building. Kalau masuk salah satunya one of the tallest building. Gitu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Eh, Dikasih dari sini? Belum? belum. Not yet. Belum ya? Oke, Ya. next. Nah, yang ini adalah contohnya yang tadi. Yang kalau tadi kan highest, satu syllable. Kalau ini yang lebih dari satu syllable. The most beautiful. The most yang lebih dari, kita pakai the most untuk kata yang lebih dari satu syllable. Tuh. Nah, bisa kayak tadi juga dikasih by far. Atau easily the most expensive, sama aja. Untuk keterangannya, untuk modifiernya. Oke. Wait. Hmm. Kita coba kerjain ini tapi langsung aja disebutin ya. Jadi ini say the sentence out loud correcting the errors. Contohnya adalah ini. This tree is much the tallest. Is much the tallest nggak bisa ya. Dia nggak bisa pakai much, modifiernya harus pakai yang tadi. Is by far the tallest. Atau is easily the tallest. Bukan pakai much. Kalau much itu buat yang lebih tall. dari satu Ya. syllable. Yang tadi ya. Oke. Coba nomor 1. Spain is very warmer than Scotland. Harusnya ini yang Spain warmer berarti komparatif ya. Yang Ya. komparatif. Is a lot Spain is a lot. is a lot warmer than Scotland. Ya, Spain is a lot warmer than Scotland. Ya, benar. Kayak gitu. Oke, next number 2. Your house is much beautiful than mine. Harusnya Your house is most no. Match-nya tinggal dimundurin karena more beautiful itu kan satu kesatuan. More beautiful. Ya, your house is your house is much more beautiful than mine. Your house is much more beautiful than mine. More beautiful kan lebih cantik. Dia kan komparatif ya, satu kesatuan. More beautiful than itu harus nempel. More beautiful than. Gitu. More expensive than. More interesting than. Dia harus runtut kayak gitu. Jadi match-nya yang dimajuin. Much more beautiful than mine. Okay, number 3. The Nile is
The Nile is a bit. Hmm? The Nile is a bit longer the Amazon. Then the Amazon. Oke, bisa. Oh, The ya. Nile is a bit longer than Amazon. Atau the Nile is slightly longer than Amazon. Than the Amazon. Bisa ya? Baiklah. Ya. Oke, bisa pakai slightly juga. Slightly longer. Oke, number 4. Slightly longer. India. India is one of One of one of the most Mm-mm. Kenapa the most? karena yang di antara yang Tapi ini kan largest, ini udah superlatif. Kan dia satu syllable. Large, ditambahin est di belakangnya. Oke, ini oh udah benar iya. yang ini. Untuk yang superlatifnya udah benar. Kira-kira apa yang salah di sini? Dia salah satu dari Then nggak ada negara then. terbesar. Karena ini superlatif. Kalau superlatif kan nggak Oh, ada then. superlatif. Oh iya. Superlatif yang tadi di atas yang kedua ya, Miss. Ya, yang kedua. Ini di sini fokusnya adalah India is one of the largest. Satu dari negara adalah satu dari negara-negara yang besar gitu maksudnya. Berarti apa? Jadi ada negara there are another largest country than India, beside India. Jadi kalau tadi ada one, salah satu dari negara-negara yang terbesar, berarti ini harus plural di sini. Harus jamak. Berarti apa? One of the largest countries. Diganti verbnya. Bukan verb. Ini kan noun. Iya, Diganti noun-nya. jadi jamak. Ya, jadi Jadi plural. ya, Pakai India the ini. one. Jadi artinya adalah India adalah salah satu dari negara terbesar di Asia. Oh iya, karena nggak cuman India aja kan kayak tadi yang Nggak cuma building India. ya. Oh, Mungkin ada China, Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi India is one of the largest countries in Asia. Ini ada one-nya di sini ya. Salah satu dari largest countries. Oke, number 5. the sea is by far colder than the pool. The sea is by far colder than the pool. Harusnya The sea is itu lebih dingin daripada. kalau ada than berarti dia komparatif. Kalau ada than Oh dia iya. pasti membandingkan. Berarti pakainya apa modifiernya? The sea is much Colder. ya. Ya, a lot colder bisa ya. Ya, Bisa much pakai a lot. much, bisa pakai a lot tadi. Bisa a lot, bisa much. Oke. The sea is much colder than the pool. Atau the sea is a lot colder than the pool. Oke, number 6. This is the most easily expensive hotel in town. Kira-kira apa? Paling mahal. Kira-kira apa yang salah? This is the most easily. Pokoknya tadi more, taller than itu satu kesatuan. Terus kalau yang superlatif most, beautiful itu harus satu juga. Nggak boleh dipisah-pisah. Nggak boleh ada kata-kata di tengahnya. The most beautiful place. The most The most expensive expensive. place.
Berarti gimana susunannya? This is the most expensive easily hotel in town. Modifiernya di depan, keterangannya di depan, berarti bukan di This belakang. oh, this This is is hotel. no. Keterangan This this is expensive. is easily the Oh, most. this is easily. Masih nggak ngerti Miss yang ini buat yang Buat yang cara superlatif ya. masukin. Iya, superlatif buat yang masukinnya masih ragu gitu. Nggak kayak yang komparatif. Nggak kayak kooperatif. Oke, kita kerjain dulu nomor 7 coba. The tower The tower is is a lot the tallest building here. The tower harusnya is a lot. Then nggak ada ini the- superlatif. ya superlatif. The tower is tallest building. Mhm. Modifiernya apa? Keterangan yang di depan. Is The tower is bisa easily the tallest building here atau by far the tallest building here. Oke, kayaknya kita coba lihat ke superlatif lagi ya. ya Kita balik ke superlatif. Superlatif with modifier. Modifiernya maksudnya adalah keterangan gitu kalau di bahasa Indonesia. Kata keterangan. Tuh. Nah, keterangannya untuk apa? Kalau superlatif kan kalau misalnya komparatif tadi kan kita bisa menjelaskan, oh ini bedanya dikit kok, oh ini bedanya banyak dan segala macam tadi kan. Lebih jelas kalau misalnya superlatif itu sebenarnya cuman menekankan, emphasize. Tuh. Kalau misalnya dia tuh membuat kalimat itu menjadi kalimat yang lebih kuat. Kita meyakinkan orang gitu. Contohnya adalah kalau misalnya ini dikasih keterangan, bisa pakai easily atau by far. The clock tower is easily the tallest building in the town. Maksudnya tuh ya, dia satu-satunya yang tinggi, yang lain nggak ada yang tinggi. Atau pakai by far the tallest building in the town. oh ya. Ini kayak cuma penekanan aja. Yang perlu Penekanannya yang diperhatikan warna adalah, ungu ya, yang warna ungu. ya yang warna ungu penekanannya. Ini adalah superlatifnya yang nggak bisa dipisah-pisah. Dia harus kayak gitu terus bentuknya. Oke. Ya, kalau misalnya ada beberapa ya pakai yang tadi one of the tallest buildings in the town. Nah, kalau ini kan pakai est itu konteksnya kalau kita cuma satu syllable, satu suku kata kan tall, long, high, low, gitu. Tapi kalau misalnya kata yang lebih dari satu suku kata, kita akan pakai yang ini the most, bla bla bla, the most beautiful, the most expensive, the most interesting. Nah, ini juga yang kuning itu nggak boleh dipisah-pisah, dia harus selalu kayak gitu. Dia harus selalu kayak gitu, dia harus nyatu. Modifiernya itu ditaruh sebelum the. Oh, Modifier taruh sebelum kata superlatifnya ini. the most expensive. Jadi this is by far the most expensive shop in the street. Bisa juga pakai this is easily the most expensive shop in the street. Sama aja. Nah, coba kita balik ke yang tadi. Yang ini, this is the most easily expensive hotel in town. Superlatifnya dulu deh. Superlatifnya di sini di mana? Ini Nomor 6. yang the most The most expensive. Superlatifnya kan the most expensive. Ini superlatif. Islinya pindah ke belakang. Islinya pindah ke depan sebelum the. Ya ke sini. This is Jadi, easily ya. this is easily the most expensive hotel in town. Oke, kalau yang nomor 7, superlatifnya yang mana? Superlatifnya the tallest The tallest
ya, superlatifnya the tallest. Nah, ini berarti kita betulin modifiernya karena ini udah benar di sini the tallest. Nggak bisa a lot the tallest karena kalau a lot itu kan pasti kita membandingkan Oh lebih iya, tinggi kan. Maksudnya kalau lebih itu maksudnya lebih lebih tinggi kan nggak bisa. Makanya di sini kayak modifiernya kita ganti pakai easily, easily atau yang by far the tallest building here. by far. By far the tallest. Bla bla bla. Gitu. Oke, jadi intinya kalau superlatif atau komparatif itu nggak boleh dipisah ya. Dia harus satu kesatuan. The tallest, the most expensive. Oh, yang Hmm. tadi komparatif. Taller than. Then-nya juga nggak boleh kemana-mana. Dia harus nyambung. Sini. More, bla bla bla, than. More Beautiful expensive thing. than. Terus ada than. Oke. Dari superlatif dan komparatif ada yang mau tanyakan dulu? eh mau lihat ke yang itunya, example-nya yang di atasnya, Miss. Oke, wait. Yang ini? Yang Nah, superlatif iya. atau yang? Yang, Oke. nah kalau yang atas, yang ini, yang the clock tower is easily or by far atau one of, itu katanya selalu easily or by far and one of, nggak ada kata lain kan ya, Miss? Jadi kalau ini cuma contoh sih. Mungkin ada kata lain di sana, ekspresi yang lain. Tapi intinya adalah kalau dia cuma udah nyebutin the tallest, ini di sini tuh fungsinya cuma keterangan emphasizing aja. Kalau oh Ya, ya beneran ini yang paling tinggi kok di sini gitu. Kalau misalnya ada yang lebih tinggi dari itu, biasanya nanti dia akan bilang kayak gini one of. Kalau one of nih, ini cukup sering dipakai sih. Kayak kalau misalnya kita menyebut Indonesia is one of the biggest populated country. Karena ada ya, yang punya populasi lebih banyak juga kan dari Indonesia. Tapi Indonesia tuh juga termasuk yang besar populasinya. Makanya kita bisa pakai ya one of the biggest populated country. Kalau yang ini itu banyak sih sebenarnya di luar sana. Tapi kalau misalnya yang penting ada the tallest-nya berarti kita bisa menyimpulkan kalau oh itu yang tertinggi di situ. Ini cuma buat oh, menguatkan aja. ya. Oke, berarti bisa beda ya, Miss. Ini Bisa contoh beda. doang. Kalau yang Mm-mm. ini, yang bawahnya, yang this is by far the most expensive, itu selalu by far atau bisa pakai easily juga? Bisa pakai easily dan juga bisa pakai yang lainnya kayak tadi yang ini. Oh ya, sama Ini aja kan ya cuma berarti, beda karena ini bentuk, mah buat cuma contoh. iya cuma beda bentuk yang ini kan. Ya, Superlatif yang jadi dia lebih dari ya, satu kata. Mm-mm. penguatnya dari the most expensive, details, sama detailsnya ya. Mm-mm, penguat doang. Ya, Yang penting info yang ini. The oke. most expensive. The tallest. Ya. Oke. Nanti kita tahu, oh bisa ditekankan kalau misalnya udah tuh juga bisa kita tekankan dengan modifier lain. Gitu. Oke, sekarang ini ada audio. Sebelumnya kita belajar ini dulu. Geographical terms. Ada volcano, mountain range, glacier, and valley. Ada yang belum tahu vocabnya? eh Cuman tahu volcano aja. Oke, volcano gunung berapi ya. Ya, Mountain range itu artinya pegunungan. Kayak Himalaya. Terus apa lagi pegunungan? Pegunungan di Indonesia apa sih? Yaitu mountain range itu pegunungan. Jadi kayak pegunungan. gunungnya lebih dari satu. Dia banyak. Mountain range. Ada glacier. Glacier ini kayak di kutub gitu dia es, tertutup es. Namanya glacier. Gunung es, kayak gunung es gitu. Nggak harus gunung. Oh, Kayak gitu. dataran biasa juga bisa. Oke. Dan valley. Valley itu lembah. Jadi kan gunung ada bagian atas, peak atau summit, ada valley, ada yang Ya, lembahnya. Itu oke. biasanya di valley ada river, ada sungai ya. Oke, sekarang kita akan listen to the audio and answer the question. Oke, it's about, ingat ya, ini tentang komparatif atau superlatif.
Jadi mereka pasti membandingkan. Karena ini ada superlatifnya, berarti mereka mungkin membandingkan 3 tempat yang berbeda. Terus kita harus tahu mana yang ditanyakan. Oke, sebentar. Dibuka dulu audionya, ntar kasih waktu buat ngelihat pertanyaan. Wait a minute. Oke. Wait. The share sound. Coba lihat pertanyaannya dulu. Lihat pertanyaannya dulu. Terus nanti kan habis itu tahu, oh berarti yang harus diperhatikan adalah informasi yang ini. Karena ini nanti akan agak cepat juga ya, karena ini kan level 3. Jadi ntar audionya juga agak cepat. Ya, berarti harus fokus ke kata-kata the Andes. Ini nama semua. Kalau besar kan berarti dia nama. Niagara Falls, nama. And these things are important. What does Umar say about the Niagara Falls? What the Umar says is Okay, any question before we start the audio? no, Miss. Okay, we will start the audio now. Sharon, the world's largest mountain range, is it the Andes or the Himalayas? The Himalayas are definitely the tallest. Yes, but the Andes are a lot longer than the Himalayas. Okay, the Andes then. Is the world's tallest waterfall Niagara Falls or Corn Falls? Niagara Falls is one of the tallest. But I think the Corn Falls is taller. Now, where's the biggest volcano? In the Pacific Ocean, off the coast of Japan. I read about it recently. Great! The world's largest glacier, is it in the Arctic or Antarctica? Antarctica, definitely. Okay then. Which ocean is bigger? The Pacific or the Atlantic? The Pacific is much bigger than the Atlantic. I'm sure of that. And here's the last question. Which country has the longer coastline? Canada or Australia? I think it's Australia. No, Canada is much bigger than Australia, so its coastline must be longer too. You'd better be right. Okay, do we have to repeat the audio? Yeah. Repeat. Okay, yang perlu diperhatikan lagi adalah kita harus tahu nih Sharon thinks, terus ini Iya. Umar say, gitu. Jadi kayak begitu ini udah kejawab, langsung fokus ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Okay. Okay, we will repeat the audio. Sharon, the world's largest mountain range, is it the Andes or the Himalayas? The Himalayas are definitely the tallest. Yes, but the Andes are a lot longer than the Himalayas. Okay, the Andes then. Is the world's tallest waterfall Niagara Falls or Corn Falls? Niagara Falls is one of the tallest. But I think the Corn Falls is taller. Now, where's the biggest volcano? In the Pacific Ocean, off the coast of Japan. I read about it recently. Great! The world's largest glacier, is it in the Arctic or Antarctica? Antarctica, definitely. Okay then. Which ocean is bigger? The Pacific or the Atlantic?
The Pacific is much bigger than the Atlantic. I'm sure of that. And here's the last question. Which country has the longer coastline? Canada or Australia? I think it's Australia. No, Canada is much bigger than Australia, so its coastline must be longer too. You'd better be right. Okay. Do we need another one? Hmm. Udah, Or Miss. okay. Nah ya, coba But kita I'm not bahas. sure about my No answer. problem. We will answer it by listening again to the audio. Okay, the first is let's repeat the audio. Sharon, the world's largest mountain range, is it the Andes or the Himalayas? The Himalayas are definitely the tallest. Yes, but the Andes are a lot longer than the Himalayas. But the Andes is a lot longer than the Himalaya. Nomor 1 jawabannya Hmm. A bit longer than the Himalaya. much longer. Oh, Karena tadi dia bilang, coba much. bentar. Longer than the Himalayas. These are a lot longer but the Andes are a lot longer Oh, than the yeah. Himalayas. But the Andes is a lot longer than Himalaya. Nah, kan bisa macam-macam kan ininya. Ada much longer, a lot longer gitu. Artinya sama aja. Karena ini cuma emphasizing aja. Okay. And then, number 2. What the answer of number 2? Umar say about the Niagara Falls. My answer is the longer river. Is the longest river. Okay, Yeah. let's listen. Okay, the Andes then. Is the world's tallest waterfall Niagara Falls or Corn Falls? Niagara Falls is one of the tallest. But Niagara Falls is one of the tallest. Dan pertanyaan Sharon tadi adalah about the waterfalls. Yeah, Niagara Falls itu maksudnya adalah air terjun Niagara. So it's not a river. It's not a river. Ya, it's not a river. Jawaban Umar adalah one of the tallest. Kita dengarkan lagi. A. This one. Is one of the tallest. Niagara Falls is one of the kata Umar. tallest. Ya, Niagara Falls is one of the tallest. Okay, number 3, jawabannya apa? Number 3. What does Umar say of Japan? The no, yang kedua, the non falls. Okay, the biggest volcano actually. Apa yang Umar katakan tentang off the coast itu maksudnya dekat perairan, dekat apa? Pesisir Jepang. Apa yang Umar katakan tentang pesisir Jepang, yang di dekat pesisir Jepang. Coba kita dengerin. But I think the Corn Falls is taller. Now, where's the biggest volcano? Where's the biggest volcano? In the Pertanyaan Syara, where's the biggest volcano? Di mana volcano atau tadi apa? Gunung berapi yang paling besar. Berapi. Terus Umar jawab, Pacific in Ocean, the Pacific off the Ocean, coast of off the Japan. coast of Japan. Di mana gunung api yang paling besar? Umar jawab, in the Pacific Ocean, di Samudra Pasifik, off the coast of Japan, dekat pesisir Jepang. I read about it recently. Great. Hmm. The world. Oke, gitu. Aku tentang itu recently.
coast of Japan ada the biggest volcano ya. The Oh, biggest volcano, gunung berapi paling besar. Okay, next. What does Umar think is found in Antarctica? Apa yang Umar pikirkan ditemukan di Antartika? Apa yang bisa ditemukan di Antartika? Itu pertanyaannya. Okay, and then World's largest glacier. Is it in Antarctica the definitely. Arctic Tadi the or biggest Antarctica? glacier. Antarctica, definitely. The biggest glacier berarti the largest. the largest. Ya, pertanyaan Sharon. Coba kita dengar lagi Sharon tadi ngomong apa? Glacier. Is it in the Arctic? The world's largest glacier. Is it in the Arctic? Dia nanya, where is the worst, The world's largest glacier. glacier? Is it in the Arctic or Antarctica? Antarctica? Dia nanya, glasier terbesar di dunia di mana? Di Antartika atau di Arctic? Terus Umar jawab, Antarctica definitely. Antarctica. Berarti, apa yang Umar pikir bisa ditemukan di Antartika adalah the largest glacier. The largest glacier. Jawabannya apa nomor 4? Sama Miss Rina jawab apa A. nomor 4? Uh, The largest glacier yeah, ya. Number large. 5? Huh? Oke, ya, number 5 jawabannya. Number 5 C. Yang ketiga, Number much 5, bigger than C. the Oke, Atlantic Ocean. coba. Coba kita dengerin. Antarctica, definitely. Okay then. Which ocean is bigger? The Pacific or the Atlantic? The Pacific is much bigger than the The Atlantic. Pacific is much I- bigger than the Atlantic. Ya, benar ya. Pacific is much bigger than the Atlantic. Okay, number 6, what's the answer? A. Longer than Australia coastline. Then number 6, Hello, Miss. okay. Umar says Canada coastline is longer than Australia coastline. Coba kita cek. I'm sure of that. And here's the last question. Which country has the longer coastline? Canada or Australia? I think it's Australia. No. Canada. Umar pikir Australia. Tuh, jadi Umar said Canada coastline shorter than Australia. Karena tadi Umar pikir Australia itu Longer. lebih Yeah. Australia is panjang daripada Kanada. Jadi Umar pikir Australia itu dia garis pantainya lebih panjang. Berarti kan pertanyaannya dibalik di sini, Canada coastline is shorter than Australia coastline. Oh Because iya. Umar think Australia's Dibalik ya. coastline is longer than Canada. Dibalik. Kalau Kanada berarti shorter than Australia. Tapi kita dengerin jawaban Sharon. Is much bigger than Australia, so its coastline must be much bigger than Australia. I think it's Australia. No, Canada is much bigger than Australia, so its coastline Tapi must Sharon be bilang longer too. Kanada itu much bigger than the Australia. Jauh lebih besar daripada Australia. Jadi harusnya coastline-nya lebih besar juga. Gitu. Ya. Makanya jawabannya adalah apa? Nomor 7? A. A? No. B. A lot bigger. Oh. Ini kan komparasi tadi, Australia and Canada. Sharon bilang, Canada is a lot bigger than Australia. In Australia. Jadi, Oh iya. the coastline is also a lot bigger. Tadi si Sharon bilang gitu. Jadi jawabannya B. Okay. B. Okay. How many question you get it right? You get it 2. correct. 2 question? Iya. Okay, no problem. So, I will give you choice
for the homework? Yeah. Wait, because we will meet again like the next week, right? Yeah. Still a long time to go. We will meet again the next Tuesday. So I think for the sake of enhance our listening comprehension, I will let you choose one of the fable again. Okay, one of the video again. But please choose the video that has a longer duration. Yang durasinya lebih lama. Kalau kemarin kan durasinya cuma kayak 2 menit, Yeah. right? And then now please choose the longer video. Kayaknya ada yang 10 menitan gitu, 12 menitan. Okay. If you can't find any, I will help you. But if you find it right away, find it by yourself, yeah, you just have to do it. Sama buat summary-nya nggak usah panjang-panjang, kayak yang penting-penting aja ditulis pakai bahasa sendiri, and then you will present it in the next class. Okay ya. Okay, thank you so much, Virna. Don't forget to do the homework. If you have any difficulties, please don't be hesitate to just contact me through WA. And then if you don't have any question, we can wrap up the class here. So thank you very much for your attendance and see you next week. Bye. Okay, Miss. Thank you. Have a great day. Yeah, have a great day too.